যেই বাবা মা সারাটা জীবন নিজে খেয়ে না খেয়ে সন্তানকে লালন পালন করে, শেষ বয়সে সেই বাপ মাকে দেখার কেউ থাকে না। নিজে যখন হাঁটতে পারতো না, বাবা ওর হাত ধরে হাঁটায়। বাবা যখন হাঁটতে পারে না, বাবার হাতে একটা লাঠি ধরা দেয়। ও एक दिन सब मर जाएंगे मुझ पर। की शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। अपनी कहानी का इकलौता गवाह हूं मैं। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं।